सी आज मानिचंती जे जो एलिगेशन जो बारंबार कहउचंती खसड़ा सी लंबाउचंती आपण पचारिले पिपिली विषय रे सी कहले हाँ कौन कहीं किए एते विषय रे हम पशिबार नहीं किंतु पिपिलीटा सत्य पाटकुराटा सत्य षड्यंत्र मध्य सत्य आ बिजु जनता दल गोटे सशक्त दल माननीय श्री नवीन पट्टनायक को सारा ओडिशार लोक भल पाती कोठी किए षड्यंत्र करी खसीजीव एते सहज जिनस नुहे देखो दलर सभापति माननीय श्री नवीन पट्टनायक पाटकुरावासी को काली संबोधन करी जहाँ कहले सीटा सफिशिएंट इनफ जी तार एरिया न हो सी आउ कहार कौन हम जो वास्तवता आपण को विगत 4 दिन हेलानी कुहा जाउची सबुथिरे कनेक्टिविटी अच्छी सबुथिरे कनेक्शन अच्छी जदि किछि व्यक्ति विशेष ताकू चाहिए जे गोटे भेस्टेड मोटिव रखिकी ताकू भूल बेली प्रमाण करबा पाई ताकू आमर किछि कहबार नाही किंतु गतकाली राति रे अति स्पष्ट भावे माननीय सभापति जेतबेले समस्त पाटकुरावासी जो माने आसीथिले ए जो निलंबन को स्वागत करी जहाँ भितर इलेक्टेड प्रतिनिधि थिले जिला परिषद सदस्य थिले पंचायत समितिर मेंबर्स थिले 300 रु ऊर्ध्व लोक तांका आगरे जेतबेले से तांकर वक्तव्य रखिले सीटा एब्सोल्युटली क्लियर से स्ट्रेट अवे कहिचंती जे जो भरोसा रे से तांको टिकेट देइथिले से भरोसा से रखि पारले नाही जेतबेले तांको पाखु सब खबर आसिला नेचुरली जो एक्शन सदाबेले निया जाइछि से एक्शन निया गला एइटारे मते कहंतु या पूर्वरु कुहा जाइथिला मु निजे कहिथिली जे माननीय सभापति श्री नवीन पट्टनायक बिजु जनता दल को गोटे सशक्त लोक भल पाउथिबा दल हिसाब रे प्रभु श्री जगन्नाथ को आशीर्वाद रे साढ़े माने प्राय आपण 3 दशंधि ऊर्ध्व काल लोकों को आशीर्वाद पाई बागडोर धरिथिले एबे जेतबेले विरोधी दल रे अछंती तथापि विरोधी दलर नेता हिसाब रे से तांको नेतृत्व रे कोटिए ऊर्ध्व मेंबर आमको गोटे डिसिप्लिन हेकरी रहिबार अछि जे डिसिप्लिन ऊर्ध्व को जाइछि जे दल को दुर्बल करबा पई उद्यम करिछि सदा बेले एक्शन निया जाइछि आज भी एक्शन निया गला सितपे किछि सेतरे माने ये जो पचारुचंती से पचारिबार अवकाश कोटी आसुछि मु तो आश्चर्य जोटी लोके कहउचंती जे हमर एही समस्या ता विषय मु कहबा को विशेष चाहिए नाही कई लोके जोटा कहउचंती आ नेता जोटा तांको उत्तर दउचंती ता परे आउ कोन अवकाश रहिला मु जाने ना किंतु किछि लोक जे चाहउचंती जे सत्यठु दूर रे रहिकरी जानी करी किछि ड्रॉप करिवे से तांकर करूथिबे किंतु सत्यता तो पूरा बाहर को फुटिकरी आसी पहुंचलानी आपण से कथाटा सत बोली केमती मानुचंती आ एठू जेतो बेले गोटे कारण कुआ जाउची से कारण को आपण प्रश्न केमती करूचंती मते कहंतु मोर कहिवार अछि सी कहिदेले जे भेटिचंती आपण ताकू मानुचंती ना ना मो मु मु आई डोंट हमको डिनाई करिवार आवश्यकता नाही गोटे जगह रे जो व्यक्ति विशेष निजर कन्स्टिट्युएंसी रो हेला नाही जदि पिपिलीटा सत हेला जदि कन्स्टिट्युएंसीटा पाटकुरा रो जो घटना आमे कहिचु जदि सेटा सत हेला षड्यंत्र भी सत्य पिपिली सत पाटकुरा सत षड्यंत्र मध्य सत जेतिकी आपण माने भाबुचंती सेतिकी सत माननीय सभापतिंकर करप्ट प्रैक्टिसेस जो माने नौचंती आउ जे ट्रेटर तांको विरुद्ध रे से दिन भी एलिगेशन मु आनिथिली आजि मध्य समान एलिगेशन सभापति कहि सारिचंती जे जदि गोटे जगह रे गोटे लोक तार कन्स्टिट्युएंसी को लॉयल रही पारु नाही से आ काहा को लॉयल कोन रहिबो मु तो आश्चर्य जो मैटरटा गोटे अभ्यंतरीण व्यापार जोटा को आपणकर सुविधा निमंते आमे ताकू स्पष्टतिर सह आपणक पाखरे कहिछु ता परे भी जदि आपण कहिबे जे नाही सीए सहीटा कहिला तार माने कोन अभियोग करूछन्ती जे तांको विरुद्धରେ ଗୋଟେ षड्यंत्र करा जाउची किछि गोष्ठी निर्दिष्ट गोष्ठी की नवीन पट्टनायक माने तथ्य दउछन्ती भूल तथ्य दउछन्ती जहां को आधार करी नवीन बाबू एते निष्पत्ति लेछन्ती
ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ଯେ ସିଏ ସେଇଟା ନିଜେ ଘରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇଯିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ଏରିଆ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତକାଲି ମାନନୀୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତି ମିନିମମ୍ ଲୟାଲଟିଟା ରହୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ପିପିଲି ଯେତିକି ସତ, ପାଟକୁରା ଯେତିକି ସତ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ସେତିକି ସତ। ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅର୍ଡର ବାହାରୁଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଲୁଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଟରଟା ଏଇଠି ସେଟଲ କରିଦେବା ଦରକାର। ଦଳର ଦଳପତି, ଦଳର ଯିଏ ସୁପ୍ରିମୋ, ଦଳର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ଗତକାଲି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟିର ସହ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନେକ୍ଟ ଦଉଛି। ସିଏ ଆଜି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଖସଡା ସିଏ ଲମ୍ବଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପିପିଲି ବିଷୟରେ, ସିଏ କହିଲେ ହଁ। କଣ କାହିଁ କିଏ ଏତେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଶିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିଟା ସତ୍ୟ, ପାଟକୁରାଟା ସତ୍ୟ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଦଳ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉଠି କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଖସିଯିବ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ନା ଏମିତି ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ରୁମରେ ପଚାରିକିରି ଟିକେଟ ଦିଆହବ। ଜଣେ ୟୁଥ ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ ସାଇନ୍। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ମାନନୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ସେତିକି ଗଟ୍ସ ଅଛି, ସେତିକି ସାହସ ଅଛି, ସେତିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସିଏ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ଆକ୍ସନ ଆଜି ନିଆ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସଭାପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏ ମ୍ୟାଟର ରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ପିପିଲି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ସତ କଥା। ପିପିଲି ପରେ ପାଟକୁରା କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲିଗେସନ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେଟା କିଏ କଣ କହିଲା ନା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି କଥା ବଢଉଛି ଲମ୍ବଉଛି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାସ୍ତବତା ଅଛି। ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଡ୍ରାଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉକ୍ତି ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟିର ସହ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଟିକେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେବେ, ଇଏ ବି ରବେଇ ଖବେଇ ହଉଛି। नो इश्यूज। नमस्कार।